सी निये आले सालामहोल काटाबाड़ी जुआ संघ रे जतो सदस्य नोंडे मेना लेया तो हमारे सामने 8 तारीख कोड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट ना तबुन 8 टीम रेना आदो तीन वाले लोटारी दा लोटारी माध्यम ते कोई कोड़ा गति बड़ा एक नंबर गति लगा दुई नंबर की ओते अपना गति फिरते कोई हो कोनो ऑब्जेक्शन बांग थाहे ना पे आरंभ के दाई तो रकाब दारो रकाब पे ना दो ओके प्रथम गति देखा जाक दुजन तो कया জনগাঁও যুব সংঘ একাদশ বনাম ফুলবাড়ি যুব একাদশ প্রথম গতি হয় নেল पे জুম করো ফুলবাড়ি যুব একাদশ বনাম জনগাঁও যুব একাদশ প্রথম গতি পড়াও না নিয়ে তো হাই ভোল্টেজ ম্যাচ চালা কানা এবার না প্রথম গতি উদ্বোধনী গতি নেল করাবে गोदाम बोलना फुलबाड़ी जे प्रथम गति दनिया इने तायम तो द्वितीय गति तो सारा बोल नेला तो कोई कोई पड़ा कना और दे द्वितीय दो मार कंपनी या गुड कोनो तो द्वितीय गति नेल काल गे तो ये बना কাহারল ভাই ভাই बेलपुकुर तानो राजशाही बनाम কাহারল ভাই ভাই একাদশ এই যে বেলপুকুর তানুর বনাম কাহারল ভাই ভাই একাদশ দ্বিতীয় গতি মানে দোসরা গতি হয় পড়াও কোনা কাহারল ভাই ভাই একাদশ আর বেলপুকুর তানুর রাজশাহী নেল কেদা বল আচ্ছা এটা 3 নাম্বার মানে তেসরা গতি নরকা পড়তে মা ঈশ্বর এই তাও বল মে আমি ঈশ্বর যুব সংঘ স্বয়ং ঈশ্বর আর পড়াও কোনা এএফসি সেতাবগঞ্জ তেসরা গতি নেল पे হয় হ্যাঁ हम 3 नंबर गति হয় এএফসি সেতাবগঞ্জ बनाम ঈশ্বর যুব সংঘ কলকাতা আচ্ছা তাহলে তো রিসিংয়ের মিতে দল না তাবনা নেল पे तो मुजीरा हाई वोल्टेज मैच প্রথম রাউন্ড না মুজির গতি কয়া সাদাম হল এই যে খানসামা বনাম স্বাগতিক সালামল কাটাবাড়ি 4 नंबर गति तो नवा गति रे होय लॉटरी माध्यम तो कोड़ा पड़ाव का ओना की गति लगा ओय को गति पे हटाव कोदा जतो टे냐 अनुरोध जे ओय कोड़ा लॉटरी से पड़ाव का एक नंबर गति लगा दुई नंबर कोड़ा पड़ाव का আর নিয়ে গতি না ছক দই না দ্বিতীয় না ছক দই না 1 2 3 4 সেমিফাইনাল গতি হ্যাঁ এক নাম্বার কো জিতা হ্যাঁ উনি গতি দুই নাম্বার কো জিতে উনি তুলে তাহলে 1 2 3 4 তো মা ফুটবল প্রেমিক को যে সামনে হয় 8 তারিখ ফুটবল का 100 সেটের হওয়া আর एक मौज में टीम पे को कहता मौज पे देखा दे